ଘରକୁ ଆସିଥିଲ? ହଁ। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି, କାହିଁ ତ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଯାଏ କଣ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଜଣେ ମୋଟେ ଆସିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ପଚାରିବ? ଡାଉଟ୍ ପଚାରୁଥାଅ, ଆଉ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ମେଡିକାଲରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କଲେ ସେଠି ମାନେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଭଲରେ? ହଁ, ଟ୍ରେନିଂ କଣ, ତୁ ତ ମନକୁ କଲେଜ ସେଠି ସେମାନେ ବି ତମକୁ ଟ୍ରେଡ୍ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା। ସେଇଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ଆସିଲେ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ତ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ କେମିତି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବୁ। ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବ। କଲାବେଳେ ମନକୁ ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତମେ ଲର୍ନ କରିଯିବ। ତମକୁ ବତେଇ ଦେଇଛେ ମୁଁ କେତେବେଳେ। ଥରେ ତୁମେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଜାଗା ସ୍ଥିର କର, ଗଲା ପରେ ମତେ କହିବ ତ, ମୁଁ ତମକୁ ବତେଇଦେବି କିଛି ଅଛି। ଠିକ୍ ହେଲା, ଅଛି ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ କିଏ ଆସିଲା? ସୁଜିତ ସାର୍ ଆସିଲେ। ସୁଜିତ ଆସିଲା, ସୁଜିତ। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦି ଜଣ ହେଲ। ସୁଜିତ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର। ତମେ କୋଉଠୁ ଆସୁଛ? କୋଉଠି ତୁମେ ରହୁଛ? ସାର୍ ବାଙ୍କିରେ ସାର୍। ହଁ, ବାଙ୍କିରେ ରହୁଛ? ବାଙ୍କି ତ ଘର ତମର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବାଙ୍କିରେ ରହୁଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଆଜି ଭଲ କାଲି ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଚାଲିଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଏମିତି। ତମେ ଆଗରୁ ତମକୁ ଦେଖିଛି ମୁଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆମେ ସାର୍ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଥିଲେ। ମୁଁ ଓ ସାର୍ ବହୁତ ଥର ରାଇଟ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ଓ ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆସିଗଲା ବନଜା ଆସିଗଲା। ଗୁଡ୍। କଣ ବନଜା କାହିଁ ଡେରି କଲ? ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସାର୍। ସାର୍ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ କଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତମ ଯୋଗୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସୁଛୁ। ବନଜା ଆସୁନି, କାଶ ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ ଆସିଲେଣି କହ? ସୋନିଲିସା ଆଉ ସୁଜିତ ସାର୍ ଆସିବେ। ହଁ, ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଦି ଜଣ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ତମ ଯୋଗୁ 3 ଜଣ ହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ତମେ ଆସିଗଲ, ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଏଥର। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ କାଲି ମୁଁ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଉପରେ କିଛି କହିଥିଲି, ନୁହେଁ କି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ, କାଲି ତମକୁ କିଛି କହିଥିଲି ମୁଁ। ତମେ ବି ଘରେ କିଛି ପଢିଥିବ। ତ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଟା କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ, କଣ ତମେ ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କର, କଣ କର, ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ଜାଣିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ କହିବି, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିଦେବି। ତାପରେ କହିବି ଟେକ୍ନିକ ଟା କେମିତି କଣ କରିବ। ତମର ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଡ଼େ କ୍ଲାସ ହବ, 4ଟା କ୍ଲାସ ତମର ହବ, ନୁହେଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଡ଼େ କାଲି ଅଛି ନା? କାଲି କାଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ବୋଧେ। 10th ରେ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ କାଲି ଗୋଟେ ଅଛି, 6ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, 7ରେ। ସାର୍ କାଲି 7। ଓ କାଲି 7, ସରି କାଲି 7। ତାପରେ 10ରେ ନା କଣ? ହଁ, 8, 9 ନାହିଁ। ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି କହିବି ମୁଁ। କାଲି ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ କଣ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ରିଭାଇଜ କରୁଅଛି। ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ବ୍ରିଫ୍ ଲେଖି ଯାଉଥାଅ। ଲେଖିଲେ ତମର ବି ଡାଉଟ୍ ଯାହା ହବ ମତେ ପଚାରୁଥିବ ଟିକେ ଏତିକି ବେଳେ ମଝିରେ, ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। Internship actually is an opportunity to integrate theoretical knowledge, research and clinical skill. ତ 3ଟା ଦେଖୁଛ ତୁମେ କଣ ନା? ତୁମେ ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ କଣ, ଆଇଡିଆ ତ ପାଠ ପଢିକିରି ସେ ବିଷୟରେ କଣ ଜାଣିଛ, ୟୁର ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ। ତାପରେ ତୁମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସବୁ କଣ କଣ ସବୁ କାମ ହେଇଛି, କି କଣ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସବୁ କଣ ହେଇଛି, କେମିତି କଣ ସବୁ ଷ୍ଟଡିରେ ସବୁ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଜାଣୁଛି ସେ ସବୁ। ଆଉ କ୍ଲିନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ସ, ତୁମେ ଯଦି କାମ କରିବ ଏଠି ସବୁ ଜାଣୁଛ ନା, କଣ କଣ କାମ ତାପରେ ହେଇଛି, ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କଣ କାମ ସବୁ ହେଇଛି ଜାଣିପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା, ତୁମର ହଉଛି ନା କ୍ଲିନିକାଲ ସ୍କିଲ୍, ମାନେ ତୁମେ ସ୍କିଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛ, ତୁମର ସ୍କିଲ୍ ବଢୁଛି ମଧ୍ୟ, ଦେଖୁଛ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଟ୍ରେନ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ କି ତାଠୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତମର ସ୍କିଲ୍ ବଢୁଛି। ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ଏଇଟା ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ସ୍କିଲ୍ ବଢି ପାରୁଛି। ତ 3ଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ୟୁଆର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ, 1ରେ ନଲେଜ, ଥିଓରିଟିକାଲ ନଲେଜ, 2ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉଟାକି ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ସେଣ୍ଟରରେ, 3ରେ ତମର କ୍ଲିନିକାଲ ସ୍କିଲ୍। ଏଠି କଣ କରୁଛ ତୁମେ ଏଠି ଇଣ୍ଟର୍ନସିପରେ? ୟୁ ଆର୍ ଆକ୍ୱାରିଂ skills and professional acumen under trained practitioners. ତମେ ସ୍କିଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କଲ, କେମିତି ସ୍କିଲ୍ ତମର ଡେଭଲପ କଲାଣି, ପୁଣି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆକୁମେନ୍,
तुम केमती प्रोफेशनल जड़े साइकोथेरापिस्ट हम कि प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम कि प्रोफेशनल क्लिनिशियन हम ये जानापी तुम सब माने तुम ये जो एक्सपीरियंस हो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तुम से जो स्किल जो एक्सपर्टाइज बढ़ ये कौन हो तुम आउ गोटे तुमको बोले कह गोटे भल जिन गोटे जन गोटे ये देखी गोटे इंटर्नशिप लिखी से देख लिखी गोटे झील लिखी an internship is a trained and supervised experience in a professional setting in which the student is learning and gaining essential experience and expertise. Internship means or it is meant for introducing candidates either full-time or part-time to a real world experience related to the career goals and interests. Internship is an excellent way to build those all important connections that are invaluable in developing and matching a strong professional network for the future. Interns, those who are doing internship, interns generally have a supervisor who assigns specific tasks and evaluates their overall work. An internship is a way to determine if the industry and the profession is the best career option to pursue. एतक लिखी इंटर्नशिप उपर. अच्छा, इंटर्नशिप in another way we can say, in internship there is an agency supervisor, and the supervisor could be a psychologist or could be a clinical psychologist. साइकोलॉजिस्ट नहीं पार, जनरल साइकोलॉजिस्ट हो पार, तार आइडिया किसी अच्छी, और ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जे क्लिनिकल साइकोलॉजी तार रही किसी स्किल रही एक्सपर्टाइज रही. द लर्नर लर्न्स द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन. तुम सब लर्नर इंटर्नशिप रे तो लर्न करुच व्हाट यू आर लर्निंग योर कमिटमेंट केमती कर हाउ विल बी कमिटेड एंड डेडिकेशन. जो मैंने साइकोलॉजिकल फील्ड रे काम करती क्लिनिकल फील्ड रे दे आर कमिटेड. कमिटमेंट न रही तुम्हें भल लर्निंग कर कि तुम्हें सर्विस दे पारनी. सो डेडिकेशन इज ए मस्ट फॉर रेंडरिंग गुड सर्विस, एंड इफ योर कमिटमेंट यू कैन लर्न. सो हियर in this internship program you assess the plan strategies to help the patients and the clients from different settings. They have come here and you try to help them so that they can overcome their problems. Clients mane tangara problem neki asibe and you are learning, you are trying how to help them so that they can overcome their problem. And here in this internship program you are required to at least take 10 case studies minimum. 10टी तुम्हें नब केस स्टडी, 10टी केस 10टी क्लाएंट तुम्हें नब केस स्टडी. सो मिनिमम 10 केसेस विथ केस हिस्ट्री. केस स्टडी माने केस हिस्ट्री, तार केस हिस्ट्री नब सब. तापर कौन कर ना मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन. तुम्हें जोड़ा जिन मेन नब तार केस हिस्ट्री नब. केस हिस्ट्री माने तार बैकग्राउंड, तार केस बैकग्राउंड कौन केबे कौन है कह स्टेप गुड़ाक. तार मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड प्रेजेंटली हाउ इज ही. एंड हियर the case history, the mental status examination and psychological testing are to be handled in internship. तो मैं सब शिखुचे सब केमती करने दरकार पड़े पुणी तुम कौन कर. इफ नेसेसरी you are asked or suggested to have intervention program or
you suggest intervention for the cases. Seটা कौन कहबी तुमको what is intervention. So at the end, at least you can also observe 10ଟି କେସ୍ ନେଇଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିପାରିବନି at least 2 cases at the end you can observe where you are applying intervention or where you can carry out intervention. Then after that you can prepare a report at the end of the internship. It तो करिवो internship रे. So here तमे जो internship करू काम सब the activities तापरे कहूची मु what type of activities are to be carried out during internship. अच्छा एटा मु जो कहली कि बुझलो तो मु एटा प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग तेणु तुमको मूल जहाँ कहूँ तुम सियोर होला पुणी आगू आगे आगे मु तुम जहाँ कहली बुझल नहीं तुम जहाँ कहली No, sir. इंटर्नशिप बुझल टी अच्छा शुभश्री फाइन देन आई टोल्ड यू द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजर एंड Sir, आल्सो आई बुझिପାରିଲିନି। बुझ पारनी अच्छा अच्छा कौन नहीं। कह कोठी बुझलनी कह गोटे मिनिट सर मु लेट रे टिके जॉइन हेची तो मु जानि परलिनी। आमर ये किसी ना कौन तुमको पहला कड़े पहला आर यू हियरिंग मी यस आर सर। यू हियरिंग मी यस सर। अच्छा शुण कौन कौन बंद कर लिगला देखा एनीवे मुझे तुम देख पारुनी आउ अच्छा एनीवे मु कहूँ शुण मुझे देख पारुनी कौन मोर मोबाइल प्रॉब्लम है अच्छा ये कौन हो तुम कहली इंटर्नशिप आगुरी काली कही व्हाट इंटर्नशिप इज आज तो क्या आउट आड कली एटा गोटे अपॉर्चुनिटी टू इंटीग्रेट थियोरेटिकल नॉलेज रिसर्च एंड क्लिनिकल स्किल्स एटी आज इंटर्न्स you are acquiring skill, you are acquiring professional acumen under a trained practitioner. तुम जहाँ पे काम कर दे आर ऑल ट्रेन एंड ये तुम्हें यूजुअली तुमको काम तुम्हें कौट काम कर यू आर वर्किंग अंडर ए सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर माने किए इट मे बी ए साइकोलॉजिस्ट or a clinical psychologist, and here the person under whom you are working, he is a skilled person, and here you learn the commitment and dedication. दरकार पड़े तुम सब स्ट्राटेजी सब कौन दिज्व ता भी शिख एवं दरकार पड़े यू कैन सजेस्ट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स माने कौन कले तो बढ़ेब जन लोकर या अच्छी तुम आउ तो बढ़े माने तार इम्प्रूव कराऊच कौन कौन देले इम्प्रूव कर सी आउ कौन ट्रेनिंग की कौन तुम दबचु ये कहते इंटरवेंशन प्रोग्राम ताकू भी तुम शिख ये कौन दिज्व तेणु युवा सब ये तुम शिख ड्यूरिंग इंटर्नशिप बेल तुम मिनिमम 10टी केस पिला केस हिस्ट्री नब मिनिमम 10 पिलार केस हिस्ट्री नब तार मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन ये टेस्टिंग गोटे हम मेंटल स्टेटस कौन तुम ऑब्जर्व कर लिख दरकार पड़े टेस्टिंग भी कराए क्लासेस दे कैन बी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग लाइक आईक्यू केते अच्छी आउ कौन एसक्यू केते मापिया यू कैन डू आल्सो टेस्टिंग तेणु एगुड़ा सब इंटर्नशिप तुम करा जाए ये तुम्हें कला बेले 10टी पिला केस हिस्ट्री नौच कि मिनिमम जोड़े केस नब जार केस हिस्ट्री नहीं जार एमएससी नहीं ताकू देच ट्रेनिंग देच इंटरवेंशन प्रोग्राम देच सजेस्ट कर कौन करे यू आर गिविंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव तो देच एवं ए दी जन जाकर एट द एंड देखुच कौन इम्प्रूवमेंट होती जो रिपोर्टा तुम्हें लास्ट लिखिदब ये तुम इंटर्नशिप ए बुझल
ଆଜ୍ଞା ସାର୍। अच्छा ये जो एठी जो इंटर्नशिप करूछ इथरे गोटे एक्टिविटीज तुम रही तुमको ब्रीफली मुझे कहीदेली कौन कर देर आर सो मेनी एक्टिविटीज तुम एक्टिविटीज तुमको डिटेल कहूँ शुण कौन एटी कौन एक यू आर डूइंग असेसमेंट मुझे तुमको कहूली डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस इन वार्ड खाली कहूली मुझे असेसमेंट कर यू आर असेसिंग ये यार अवस्था कौन डायग्नोसिस कौन असेसमेंट देखुच करी वाश करुच तुम यू आर असेसिंग डायग्नोसिस करुच तार कौन है जान लो तुम्हें राइट इंटरव्यू करुच पचार तो कौन हो तोर प्रोब्लेम कौन इंटरव्यू करुच केस हिस्ट्री नौ कहूली रिगार्डिंग केस हिस्ट्री 10टी केस हिस्ट्री नब बोली तेणु गोटे केस हिस्ट्री नब केस हिस्ट्री कौन ता विषय किसी हिस्ट्री ऑफ द केस आई मीन यू आर ट्राइंग टू नो इन डिटेल अबाउट द बैकग्राउंड केबे हला कौन हला जो होची ता प्रॉब्लम कौन प्रॉब्लम अछि केते समय पे रहउची कमुची किमती ऑल दीज डिटेल्स सो केस हिस्ट्री आर टेकिंग सो फर्स्ट इंटरव्यूइंग सेकंड केस हिस्ट्री टेकिंग थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट टेस्ट कर टेस्ट आईक्यू टेस्ट देल आप इंटेलिजेंस कौन अच्छी और टेस्ट टू नो द कंसंट्रेशन अच्छा तापर पुणी से टेस्ट देला स्कोर पाइल तार स्कोर डाटा पाइल तार स्कोरिंग कल तापर तार रिजल्ट कौन तो देख रिजल्ट कौन माने स्कोरिंग पर स्कोरिंग कल इंटरव्यू करके कौन सब जान रिजल्ट देख कौन कौन तो पाइल बोली देन अराइविंग एज एट ए करेक्ट डायग्नोसिस एतक कला तुम्हें यू आर रीचिंग और अराइविंग एट ए करेक्ट डायग्नोसिस तुम डायग्नोसिस तुम प्रथम करने गल डायग्नोसिस है the trainees and interni trainees they may be involved in providing individual and group therapy to the clients or they can provide behavioral treatment they can have assessment and can work with an interdisciplinary treatment team तो से माने जो माने इंटर्नशिप जो माने से माने इंडिविजुअल थेरेपी करि परिबे ग्रुप थेरेपी करि परिबे बिहेवियर ट्रीटमेंट करि परिबे एवं टीम वाइज भी काम करि परिबे तेणु एगुड़ा सब तांकर एक्टिविटीज तेणु जो इंटर्नशिप तुम करुच तुम यही भाया एक्टिविटी तुम सब कर असेसमेंट एंड डायग्नोसिस दुटा मेनली असेसमेंट केमती कर बाय डूइंग टेस्टिंग कला डायग्नोसिस कर डायग्नोसिस केमती ना इंटरव्यू कर केस हिस्ट्री नौ टेस्ट अप्लाई कर रिजल्ट इंटरप्रेट कर डायग्नोसिस हो तुम मेनली तुम इंटर्नशिप रे जोड़ा मेन एक्टिविटीज असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ये असेसमेंट तुम आगु मुझे तुम नहीं केस हिस्ट्री एवं मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन राइट तापर तुम डायग्नोसिस कला यू कैन गिव इंटरवेंशन प्रोग्राम्स कौन कले पुणी भल हम कौन कौन से कर सब इंटरवेंशन प्रोग्राम कह जाए which intervenes to develop the individual. Then now the question is हाँ हेलो हाँ हेलो एबे आसिला बैक टू द लाइव Yes, sir. so
अरे पिला फोन आसुची कौन करियो अच्छा एटी कौन होची ना तुम्हारा जो नाउ वी कम टू दी मु प्रथमे मु तुमको कहली व्हाट इंटर्नशिप इज मु तापर कहली एटी यूजुअली कौन करने को पड़े तीन रे कहली व्हाट एक्टिविटीज आर बीइंग डन ड्यूरिंग इंटर्नशिप ना एबे कहूची तुम्हें कोठी करिवो तुम कोचिंग था काली आम करूँ कौटी केमती करूँ काली कहीद सब तेणु नेक्स्ट आस तुम एजेन्सीज ये जो ऑर्गेनाइजेशन करें कहूँ ऑर्गेनाइजेशनल एजेन्सीज कौ कौ जैसे कम कर एक देख एक जो चिल्ड्रेन्स सेंटर बाय एनजीओ सर्विंग चिल्ड्रेन एंड एडोलसेंट जो पिला मान कम हो छोट पिला स्कूल जो मैंने रिटायर्ड स्कूल हो पार छोट पिला हेल्थ प्रोग्राम छोट पिला जो कार ऑटिज्म अच्छी कार बिहेवियरल प्रॉब्लम अच्छी ये सब पिला तेणु एनी सेंटर जो पिला विषय दे आर डीलिंग विथ चिल्ड्रेन or the NGOs they are doing work for children and adolescent सेठी काम तुम कर मुझे कहूँ तुम भावु था तुम घर पाखे एमती कौन अच्छी आखिरे पकाओ जोटि तुम्हें देखिकी ता ना देले सेंटर रु फरवर्ड चिट्ठी जीव दुई रहा कौन ना एजेंसीज कैटरिंग टू पॉपुलेशन विथ सिवियर इमोशनल डिस्टर्बांसेस गोटे एजेन्सी कम करुँची ना जो जार सब केतोड़े केस नहीं जार सब अच्छी इमोशनल सिवियर इमोशनल डिस्टर्बांस रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट पार्टी तुंड करी कंपाऊँगी कि गोटे इमोशनल प्रोब्लेम होती से यही सब इमोशनल जो सिवियर प्रोब्लेम होती जो एजेन्सी से लोक मान कम करुँची भी तुम्हें कहीपर आ गोटे कर तीन रे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो कम्युनिटी सेंटर्स जो आज ग्रुप हो सब पिला आडोलसेंट मान आडल्ट मान जेरेटिक माने बुढ़ा लोक मान जो भी ओल्ड एज होम से से जो कम हो पार जो क्लाएंट प्रोब्लेम्स जो क्लाएंट रे तार कौन प्रोब्लेम थी दे इनक्लूड मॉडरेट टू सिवियर फैमिली एंड इंडिविजुअल डिस्फंक्शंस तार फैमिली प्रोब्लेम थी किडनी प्रोब्लेम थी से लोक स्टडी कर सर्विसेज प्रोवाइडेड इनक्लूड्स ये लोक मैंने जो सेंटर अच्छा जो तुम तो कम कर कौन कम कर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक इंडिविजुअल असेसमेंट इंडिविजुअल फैमिली इंटरेक्शन or individual therapy, family therapy, group therapy. You can give. Some agencies focus on specific population like patients with life-threatening illness or problems like HIV, AIDS and STD. केते एजेंसी अच्छी बा एनजीओ अच्छी बा हेल्थ सेंटर अच्छी जोटी दे आर कंसर्न दे आर डूइंग वर्क ऑन पीपल with life-threatening illness or problems. कौन से प्रॉब्लम HIV, AIDS, STD. STD माने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तेणु एगुड़ा सब बहुत यही डिजीज गुड़ा सब हो लोक कहींपारती सफर लाइफ थ्रेटनिंग माने सीरियस अटेंशन टू बी गिवन जोटी कम हो तुम्हें भी सीटी इंटर्नशिप कर नेक्स्ट कौट कर ना स्टेट हॉस्पिटल्स विथ क्लाइंट्स फ्रॉम एवरी ग्रुप ये हॉस्पिटल में एससी मेडिकल हो कि भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल हो अपोलो हो किम्स हो कलिंग हो कि तुम जेको हॉस्पिटल खोर्धार कौट हॉस्पिटल अच्छी बांके कौट हॉस्पिटल अच्छी सो एनी हॉस्पिटल नियर बाय अवेलेबल जोटी क्लाइंट्स फ्रॉम एवरी ग्रुप दे आर अवेलेबल काम कर नेक्स्ट कौट कर ना जो अच्छी
काउंसलिंग सेंटर्स जोटी एडोलसेंस पिलांकु इवन इफ एडल्ट ओल्ड लोक मानक पई जो सब काउंसलिंग दिया जाए काउंसलिंग on their adjustment problem or the persons having adjustment disorders, mood disorder, psychotic disorder, বা alcohol problem कि drug problem एठी मध्य तुम्हें काम करि पारिबो एई जो काउंसलिंग सेंटर रे तुम भी काम करि पारिबो पुणी कोठी काम करिबो ना जोटी कैरियर डिसीजन निया जाए पिलांग ऊपर बा कैरियर डिसीजन मेकिंग on the students, on the children, and also learning disabilities. पिला माने क्लास में पढ़ला बेले तार लर्निंग प्रॉब्लम होची लर्निंग डिसेबिलिटीज तेणु एठी द ट्रेनिज बाय इंटर्न्स जो करछो जे इंटर्निज दे मे पार्टिसिपेट इन इंडिविजुअल साइकोथेरेपी ग्रुप साइकोथेरेपी and also how it is consultation. They can give consultation, they can give vocational training and counseling, and they can also make psychological assessment. Also they can make learning disability assessment. ए काम सब करि पारिबो तमे जोटी ए सब काउंसलिंग सेंटर रे अछि तमे जाके एमि करि पारिबो. तो नेक्स्ट पुनी कोन ना जोटी दे देखिबो करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस with persons having problems ranging from adjustment issues to severe mental disorders. When they face crisis or in this training you can have the learners or you can have in the training you can have these internees or learners who can do assessment, who can do consultation, and also here they can do the interventions, group and individual interventions, so they can do in these correctional institutions. Lastly, you can also do your internship program in children's homes or home for women or home for specially handicapped persons or home for beggars, also mental hospitals, also nursing homes dealing with mentally ill people, where the internees or the learners can do assessment, consultation and group individual therapies for the clients. तेणु तुम कहली मु एते गुड़े अच्छी तुम स्कोप जोटी सब हो ये 7 प्रकार 7 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर बीइंग देयर 7 भितर जोटी तुम सुविधा पाइल सेठी तुम करि पारिबो एवं जोटी तुम देखिल एमती काम होउची तुम घर पाखरे तमे सेठी तुमर ठिकाना आड्रेस आनिकी पचारिकी सी राजी अच्छा आसिक जनइब सेंटर रे जे मुझे काम करी दे हैव एग्रीड तेणु आप काइंडली गोटे चिठी दिंतु टू कोऑपरेट मी से चिठी पाइला परे से राजी तो आगुरी होइथिबे तमे तांको जीव चिठी देखैबो काम आरंभ करिवो आ देखिबो इटी साइकोलॉजिस्ट कि अछंती कि नाही साइकोलॉजिस्ट बा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अछंती कि नाही कि न जानि कि किसी शिखिबार नथिबो दी ताले टाइम वेस्ट करिवोनी ताल तमे देखिबो कुटी आउ कुटी देखिबो न पचाले मु कहिबि तुमको करि परिबो. अच्छा नाउ आई थिंक तुमर जो प्रॉब्लम काले मते कहउतलो आम कौटी करूँ जापरनु कौ सेन्टर करूँ कौ भल हम कौटी खराब कौटी हम आमको बहुत मना कर दौना परमिशन तेणु तुम बता ना ये क्लीयर एबे कह तुमको मुझे आक्टिविटीज कहली कौन करेंगे कौटी करेंगे तभी कहली तो मुझे तुम जो कौ आक्टिविटीज पचार डाउट कह कौटू करेंगे जो कहली सेन्टर पर
तापर तो डाउट पड़े कह मत क्लारिफाई करी बी क्विक शुणी पार रे हेलो हेलो सुजीत ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଅଛି ସାର୍ अच्छो सब कहीं किसी उत्तर दौन कहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ कौन प्रोब्लेम है ନା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ कौन तो सब बुझीपार मु आगे जी ना तुम आउ कौन मत मुझे तो गोटे फर्माट देखी कहबी केमती जन कर तुम तुमको सुविधा हम तो तुम तो कहून तुम्हें ये जो मुझे कहली मत तो तुम्हें काली मत बहुत प्रोब्लेम कहूल कौटी कर जापारुन आज सब कही तुमको एवरीथिंग यू कुड नो तुम जो कर तुम तुम देख स्कोप देख आई टोल्ड यू द डिटेल्स ऑफ स्कोप्स तुम सब बुझीपार ना कि बुझीपार कहले मुझे क्लियर करी कौन है ସୁରଭି ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ତମର କଣ ଡାଉଟ ତୁମେ କହ ତାକୁ କିଏ କହୁଛ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଡାଉଟ ନାହିଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ ସୁରଭି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଟିକେ ଇଏ ଥିଲା ତ ସେ ସକାଶେ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ତମକୁ ସାର୍ ପଚାରିବି ନମସ୍କାର ହଁ ନମସ୍କାର ତମେ ତ ସାର୍ ଶୁଣ କାଲି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ତ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ୱେଟ୍ ସୁଜିତ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତମେ ସବୁ ତ କହୁଛ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରିବି ସବୁ ତମକୁ ସାର୍ କୋଉଟା ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ କହିଲି ତମକୁ ପଚାରିବି ତମେ ଜାଣିଛ କେତେ କ୍ଲାରିଟି ତମ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ତୁମେ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଲେଖିଥିବ ତାକୁ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ଲେଖିଥିବ ତାକୁ ଦେଖିଦିଅ ସବୁ ଟିକେ ମୁଁ ସବୁ ପଚାରି ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ସାର୍ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ ଏଥିରୁ ହେଲା ହଉ ସୁରଭି କହ କଣ କହିବ ସୁରଭି ସାର୍ କଣ କହିବ କହ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ସାର୍ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ରେ କରିହବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସାର୍ ହଁ ଯେ ଆଜି ଯୋଉ କହିଲି ତମ ଅପରଚୁନିଟି ତୁମର ଅଛି ଯେ କେତେ ଗୁଡେ ଭାଷ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ହଁ ସାର୍ ଫର୍ ଦି ଏଠି ସେଣ୍ଟର ଟିକେ ଚଏସ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ସାର୍ ସେଇ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସାର୍ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ହବ ଯଦି ସେଠି ବି କରିବି ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଲୋକ ମନା କରନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଲାଉ କରେନି ସାର୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ଜାଗା ମନା କରିଦେବେ ତୁମେ ଏସସିବି ରେ କରିବ ସାର୍ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି କାମ ମାନେ ଏମିତି କରିବାର ନାହିଁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ଦେ ମେକ୍ नो ଯେ ଆମର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବୁ ଆମ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଏ ନାହିଁ କହିଦେବି ସବୁ ତ ଦେ ହାଭ୍ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ସାର୍ ତେଣୁ ଏସସିବି ରେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ ଆଉ ନେବେନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ବି ମନା କରନ୍ତି ଆମ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି କୋଉ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି ୟୁ ଡୋନେଟ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ମନି ଟୁ ଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଏମିତି ସବୁ ହୁଏ ସବୁ ସାର୍ ତେଣୁ ମେଡିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଉ ଚୁଜ୍ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ନେସେସାରୀ you can do anywhere else anywhere also as you like you can do in any NGO also ସାର୍ ସାର୍ ଯୋଉଠି ତୁମେ ପାଇବ ସୁବିଧା ସାର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅପରଚୁନିଟି କି ଶିଖିବ ଯୋଉଠି ଫିଲ୍ କରିବ ଗୋ ଦେୟାର ମେକାନିକାଲ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପକେଇକି ମାଟି ପଟ ଆଣିକି ଇଏ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି ବୁଝିଲ ଓକେ ସାର୍ ତେଣୁ ଆଉ କଣ ସବୁ କହ ବନଜା ଆର୍ ୟୁ କ୍ଲିୟର Yes, sir. ସ୍ଲୋଲି କହୁଛି ବନଜା ମାନେ ଭଲ କରି କ୍ଲିୟର ହେଇନି ତମର ସେଣ୍ଟର ସବୁ କୋଉଠି କରିବ ସବୁ କ୍ଲିୟର ତମେ ପଚାରିବି ସାର୍ ମୁଁ ତ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି ନା ଯେ ମୁଁ କରିବି ଏଇଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି ସେଣ୍ଟରରେ ତାପରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଦେବେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଆଡ଼କୁ ତମ ସେଣ୍ଟର କୋଉ ସେଣ୍ଟର ସେଟା କଣ ସେଟା ହଉଛି ସାର୍ ମୁଁ କହିଛି ନା ଆପଣ ପୋଖରୀ ପୁଟ ଏଭିନ୍ ଆମ ଦେହରେ କଣ ସେଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ହଉଛି କଣ ପରିପେଟ କରିତେ କଣ ହଉଛି ସାର୍ ସେଠି ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଅଟିଜିମ୍ ତାପରେ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ତାପରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ATST ବି ହେଉଛି ସେଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ ନା ଏନଜିଓ ସାର୍ କ୍ଲିନିକଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ ଏନଜିଓ ଗୋଟେ ବା କ୍ଲିନିକ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏନଜିଓ ମାନେ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ତାଙ୍କର ସେ କରୁଛନ୍ତି କାମ ଉପରେ ଅନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଅଲସୋ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାହାର ଅଛି କଣ ସବୁ ଅଟିଜିମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ବୋଲି ହଁ 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 ସାର୍ ତମେ କଣ ଶିଖିବ
ଆଜ୍ଞା ତମେ ତ କେସ୍ ଦେଖିବ, ଶିଖିବ କ'ଣ? ସାର୍ କେମିତି ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାପରେ ଡାଇଗ୍ନୋସ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଥେରାପି କେମିତି ଦିଆହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଶିଖିବୁ ଯାଇକି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ଥେରାପି ଏସବୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିବ ତୁମେ। ତାପରେ ସେତିକି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ତମର ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ନୋସିସ୍ ସାର୍ ଦେଲା ପରେ ସାର୍ କ'ଣ ତାର ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବ। ମୁଁ ଏହା କଲି ୟାପରେ ଏହା ହେଲା। ତ ତୁମର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି। ତୁମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଥେରାପି, ଗ୍ରୁପ ଥେରାପି କି ତୁମର କନସଲଟେସନ ଏସବୁ ଅଛି ସବୁ। ତମେ ଏଇଟା କରିବା ସ୍କୋପ ପାଇବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ସେଇଟା ଫାଉଣ୍ଡର ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦେଖ, ସହିତ କଥା ଆଜ୍ଞା ତମର ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କଥା ହେଇଛି। ଖାଲି ଦେଖିବନି, ଖାଲି ଯୋଉଠିକି ତମେ ସବୁ ଯିବ ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖ, ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଯିବନି। ତମକୁ ଯଦି ସ୍କୋପ ଦେବେ ତମର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ସାର୍ ୱି ଅଲସୋ ତମେ ନିଜେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଦେୟାର। ତୁମେ ଇନଭଲଭ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବାକି ଚେତନାରେ ସାର୍ ହେଲା କଲି। ଚେତନା କରୁଛ ଯୋଉ କହୁଛ, ସିଏ ତାଙ୍କର କହିଦିଅନ୍ତି ତା କର, ଏମିତି କର କି ଚେତନାକୁ ଏତିକି ଜମା ଦିଅ, ଏମିତି କଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନିଜେ ଯାଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନିୟର ଦବ, ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ପିଲାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବ, ତାଙ୍କ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନବ, କ'ଣ ହେଇଛି ଯା ଦେଖିବ। ତମେ ତାର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦବ। ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ତାକୁ କେମିତି, ଗୋଟେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନି, ତାର ଆଟେନସନ ରହୁନି, ତମେ ତ ଗପରେ କହିଲେ ସେ ଆଟେନସନ ଦବ। ବି ବହୁ ସମୟରେ ନାଚିକିରି କହିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାଚିଲେ, ଝିଅମାନେ ସବୁ ନାଚିକିରି ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ କହନ୍ତି, ନାଚିଲେ ଗୀତ ବୋଲି କହିଲେ ପିଲାଟା ଆଟେନସନ ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ That is ପ୍ଲେ what that is ଥେରାପି called ପ୍ଲେ that is ଥେରାପି called intervention program. ତମେ କ'ଣ ଦେଇକିରି କୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ତାକୁ ବଦଳେଇବ, ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଇଣ୍ଟରଭିନ୍, ରାଇଟ? ସେଟା ସବୁ ତୁମେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ଖାଲି ନେଇଗଲେ ହବନି। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଏମିତି କରିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଇକିରି ଲେଖିକି ଦେଖିଦବ, ତାକୁ କ'ଣ ଦେଇକି କରି ଲେଖି ଆଣିବ, ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦବ, ସେ ସହଜ, ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଯିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଲର୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି କାମ କରିବ, ତୁମେ ଫିଜିକାଲି ତୁମେ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହବ, ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି କିଛି ଇନଭଲ୍ଭ ହବ, ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ଲାଭ ଅଛି। ତମକୁ କେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ଯିବ, ଟାଇମ ଦବ, ତାପରେ ତୁମେ ସେଠି ମେଣ୍ଟାଲି ତୁମେ ନିଜେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଡିକେଟ୍ ୟୁର ସେଲ୍ଫ, ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କି ଲର୍ନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, କମ୍ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କହିଲି ତମକୁ, ଏଟା କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କମ୍ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ତାମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଯୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, ଯୋଉ ଆଁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ, CWC ସାର୍, ସେ କ'ଣ ସେଇଟା ତା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? CHC ସାର୍, Why you CHC। call it community health center ବା community centers କାହିଁ କହୁଛୁ ଆମେ? ସାର୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ତ ଓଡିଆ ଜାଗା ତାର ସାର୍। ଓଡିଆ କହିଲ। କମିଟି କାହିଁ କହୁଛ? ତା ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଦେଖ, ତମକୁ ମୁଁ କହିଛି ଗୋଟେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ଯାହାର ଥିବ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ বা problems relating to adjustment disorder, ସେଠି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସେଠି ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ଯୋଉଠି କାଉନସିଲିଂ ଦିଆ ହୁଏ, ଆମର କହନ୍ତି କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର, କ୍ଲିନିକ ନୁହେଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ, NGO ନୁହେଁ, କୋଉଠି ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ଥାଇପାରେ। ଇଭିନ୍ କେତେ କେତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ଆଜିକାଲି କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲିଲେଣି। ଏନି କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର, ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଏରେ ହଉ ବା ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଏସବୁ ହଉଛି କି ଯୋଉଠି ହଉଛି ଏନି କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର, ସେଠି ବି ତମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ। ଇନ୍ ଦିସ୍ କାଉନସିଲିଂ ସେଣ୍ଟର ତୁମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିବ କେମିତି କାଉନସିଲିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି,
आजिकल सब घरे घरे देख बुढ़ा बुढ़ी माने से पचरा जाऊनी से दे आर नेग्लेक्टेड से डिप्रेस्ड दे आर काउंटिंग डेज से काउंसलिंग प्रोग्राम सब अच्छी सब बुढ़ा दिखाई पेरेंट्स को पिला भी दिखाई तुम नेग्लेक्ट कर बापा को ठीक कथा नुहे नुहे सी नुहे आमर इंडिया कौन हुए जान पे आमर बेसी प्रोब्लेम इंडिया हूँ जेनेटिक प्रोब्लेम ओल्ड एज प्रोब्लेम बुढ़ा बुढ़ी हो गले बापा को कहीं पचार ना दे आर हेल्पलेस साधारणतः पुओ पिला माने बाहाला परे सी बापा संगे आटाचमेंट कमिला जहाँ स्त्री कले चलिए सी झील मैंने बाहला चलिए बाहर को स्वामी संगे बोले गले सी गले भूल तेणु बापा मानकर जो मान डेडिकेशन तुम के कंट्रीब्यूशन सैक्रिफाइस भूली जाती बापा माने खाया पाती पैसा ना इनकम ना चाहूे खुशी गोटे कौन खायापी जो लोभ इच्छा थी कि पुओ झील दौन थे बापा कौन इच्छा थी बुलिया जावाई कौन जापारे गोटे घर पड़े यही जो प्रोब्लेम होजिकल टी कथार बापा को लेकिन छाड़ी ओल्ड एज होम रे जो दे आर ओनली काउंटिंग देयर डेज आ स्वप्न लिभि होची साधारणतः पेरेंट्स सब स्वप्न क्या पर थाए पिला पिला कि पिला भल रे पिला कथा भाव सब बड़े तो पिला तो छाड़ दूर नहीं स्वप्न लिभिगला चाहिए कि सी निजे कि जल्दी जल्दी विदा नहीं जी तेणु ये जो दुखटा होमर इंडिया रे मोस्टली आमर जेरियाटिक प्रोब्लेम तो देखा अमेरिका रिवर्स उल्टाटा कौन ना पेडियाट्रिक प्रोब्लेम चाइल्ड केयर वेरी इंपोर्टेंट पिला टी कौन प्रोब्लेम है सी धरवे कहीं पिला गोटे कह जोरे कांदिला सागे सागे एक्शन नहीं कहीं तुम पिला कांदुची आम तो पिला के कांदुंट बापा पढ़ुंट माँ पढ़ाऊँ स्कूल बाड़िया बाड़ुंट बाड़िया बाड़ी गोलमाल होनी आमर पेडियाट्रिक प्रोब्लेम एत भी आम वी डोंट गिव मोर दैट इंपोर्टेंस देखुचु अमेरिका वेरी स्ट्रिक्ट गोटे छुआ जन्म है अमेरिका सी है अमेरिकान प्रॉपर्टी तेणु तुम्हें आज पेरेंट्स नेग्लेक्ट कर पारिबनी he cannot be harassed, he cannot be tortured, he cannot be ill treated आमर उल्टा देख ये आमर इंडिया रे आम आमर सब धर्म कौच कौन बापा माँ सी आम देवता देव बापा माँ देवता आमर भल कि सम्मान दियो केयर नियो चा नियो ये नियो बापा माँ गोटे मुंडिया मार डेली गोड़ हाथ मुड़ी सेवा कर दियो कथा आगे बुझ कि दुख न हुए ये आम शास्त्र कौच धर्म कौच कि आम सब कौन जेनेटिक ओरिएंटेड माने आम बुढ़ा बुढ़ी मान सेवा कर चाहूँ सब आम धर्म कौच आजिकल कि हो पारुनी व्यतिक्रम बहुत होलानी से मैंने दिखती एम्फासिस ऑन चिल्ड्रेन आम दो एम्फासिस ऑन आवर एजर पीपुल आमर जो एथिक्स कि आजिकल प्रोब्लेम उल्टी होलानी बापा को जो सम्मान दौलू कि सेवा करूँ कि जो बापा को भावुलू देवता आमर गड्स बोली हो पारुनी तेणु जेनेटिक प्रोब्लेम जो अच्छी काउंसलिंग दिया आडजस्टमेंट ऑर्डर उपर आडजस्टमेंट प्रोब्लेम से तुम भी कर ओल्ड एज होम कर बापा माँ को निर्यातना दिया ओल्ड एज होम थी जाकि देख केमती कौन ओल्ड एज होम रे काउंसलर आसे देख कि कौन कर रेकर्ड देख कि रेकर्ड मेंटेन हो यू कैन डू दैट इवन इफ जो पिला सब कैरियर चॉइस कैरियर सब कैरियर मेकिंग तो कौन कौन सब पिला सब कैरियर चॉइस करा केमती बता जीव कौन कले से भल पढ़े केमती कौन उपरकू जी कौन सुटेबल ये डिसीजन मेकिंग कि लर्निंग डिसेबिलिटी के पाठ पढ़ुनी स्कूल रे आबसेंटिज्म रोचे स्कूल रे इंटरेक्शन पुअर
ସବୁବେଳେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁ ତମେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ନିଜେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବ, ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ତା କେସ୍ ସିଟି ନେବ, କାଉନସିଲିଂ ଦେବ, ପୁଣି ଦେଖିବ ତମ କାଉନସିଲିଂ ପରେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଅଲସୋ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେମିତି ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ହେଲ୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ସେଠି ଯାଇଥିଲି ଥରେ ମୁଁ, ସେଠି ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ଦିଆ ହେଉଛି ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟିଜିମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସବୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟେନସନ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଡିଜର୍ଡର, ଆଟେନସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିଲାଙ୍କର ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ବି ସବୁ ଅଛି, ସେଠି ଦେଖିପାରିବ, କରିପାରିବ ସେଠି। ତାଙ୍କର ସେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେ ଗୋଟିଏ, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ମତେ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦେୟାର ଅଲସୋ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ତୁମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି ସେଠି ତୁମେ ଯାଇକରି କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ସବୁ କରେକ୍ସନାଲ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଯାହାର ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ରହିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାକୁ କେମିତି କରେକ୍ଟ କରାଯିବ ସେଇଟା ବି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ହଁ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହୋମ୍ସ ଫର ୱିମେନ୍ और होम्स फॉर स्पेशली हैंडिकैप्ड बहुत एनजीओ करछंती, सेठी जाई परिबो। खोर्धारे मैं देखिछि गोटे होम अछि, होम फॉर डेस्टिट्यूट होम, डेस्टिट्यूट वुमेन। देखिली सब विभिन्न प्रकार सब यंग झीटा सब सब देखिली, इंटरव्यू पचारि सब विभिन्न केसेस। गोटे झीटे देखिली मु, ता बयस होछि 15 वर्ष, से तार जोड़िए छुआ, भाव 15 वर्ष बयस। आउ मु इंटरव्यू पचारि मु सरप्राइज गली। एंड छुआ जो होती इंटरव्यू पचार तू डिड यू हु इज द पर्सन, से किसी कहबनी, आभेड करदेव। तापर मुझे पचारि ये कौन कहीं कहूनी कि केस कौन ना फादर इज रेस्पॉन्सिबल, सरीगला। तेणु से केते झी अच्छा सब जो डेस्टिट्यूट अनवेड मदर्स, एबे तुम्हें रिपोर्ट पाच सब आम कालना पन पेपर पढ़ुल स्कूल रे क्लास 10 रे झील पढ़ुची से प्रेग्नेंट 9 मंथ पन कालना पन पेपर बाहर गोटे। तेणु ये जो सब रिपोर्ट हो सब ये सब केस डेस्टिट्यूट सब सॉरी सर, केसेस। टिके इंटरप्ट करया ପାଇଁ ଚାହିଁବି। हाँ सर ଆମର इंटर्नशिप करया ପାଇଁ का हेले ଆମେ ଜଣେ କାଉନସିଲର ଆମକୁ इंटर्नशिप ଦେଇ ପାରିବ କି ଗୋଟେ ଜଣେ ସାଇକେଟ୍ରିକ କରି ପାରିବ କି शुण शुण एक्चुअली लीगल वे मु କରି ପାରିବ? तुमको कही आरंभ जड़े जे कर साइकोलोजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट मुझे ଆଜ୍ଞା आज ଜଣେ मुझे आरंभ କାଉନସିଲର करी କରିପାରିବନି? ଆଜ୍ଞା साइकोलोजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट। जे साइकोलोजिस्ट जे से काउंसलिंग कर परिबो, और क्लिनिकल ଆଜ୍ଞା साइकोलोजिस्ट जे तुम डायग्नोसिस करिवो एंड ट्रीटमेंट कर परिबो, ट्रीटमेंट पे सजेस्ट कर परिबो। ଆଜ୍ଞା जो ଯଦି काउंसलिंग କାଉନସିଲର होउची, ଜଣେ ଆଜ୍ଞା जो काउंसलिंग होउची से भी साइकोलोजिस्ट, देयर यू कैन गो, देयर यू कैन आल्सो डू। ओके सर। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହୋମ୍, ବେଗର୍ସ ହୋମ୍, ଯେଉଁଠି ବେଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ହୋମ୍ସ, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟେଇଂ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମାନେ ହେଉଛି ନା କାଉନସିଲିଂ ସବୁ। ଏ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲିଂ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ଡେଫ୍, ମ୍ୟୁଟ୍, ତାଙ୍କର ଇନଫିରିଟି ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହୁଛି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ତ କେମିତି ତୁମେ ଅପଡେଟ୍ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ, କାଉନସିଲିଂ ସବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଯାଇକରି ନିଜେ ବି ଶିଖିପାରିବ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଠି କାଉନସିଲିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ତମେ ଶିଖିବ କେମିତି ଦେବ ତାଙ୍କୁ ବୋଲି, ତମେ ଦେଇକି ଦେଖିବ ତାকে ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି, ତମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବ, ରିପୋର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ मेडिकल गुड़ाक बियॉन्ड दैट और आउट ऑफ नियर थी कौटी
You can also find mental hospitals. Government हो प्राइवेट हो दे पाइबो हे देखो मेंटल केस सब बहुत अछंती मु तो बहुत केस कहि परिबी जोडा कि मु निजे देखि छी सब रेड क्रॉस भवन रे जदि जणे साइकोलॉजिस्ट हमरो इंटर्नशिप कर परिबो तो सेटा राइट की हां जन पर से इंटरेस्ट जेट अछि मु जानि छी हमरो द चेनी सब विजयलक्ष्मी कर हां बिजल क्लास आज्ञा फिर ताको भी सेठी कहि परिबो वी आर डूइंग काउंसलिंग तो बहुत केस अछि मु गोटे केस देखि छी मु थिली एससी मेडिकल रे गोटे झीटा को बापा कांदी के आणला झीर बयस 13 वर्ष बयस झीर बयस 13 वर्ष बापा कांदे के आणला मु बसतिली सिटी मु तपर मु कहली बसतिली मो सांग माने बसतिले ये थिले एससी मेडिकल रे थिले सी साइकोलॉजिस्ट तारे मु पछे मु देखि आश्चर्य गेली इतने बड़ झीटा को कांदी के आछुती बापा तो बड़ माने टायर्ड हे उठबे बोते करथबे आप ताको बोले देखि धीरे बसिकरी निश्वास मारला पर टिके समय पर पचारली कौन पे यहाँ नहीं आसछंती तो सांग कहले मो सांग जे बसले से पीएचडी करथिले से मोर पीएचडी स्टूडेंट से मोर सांग जणे मोर क्लासमेट मो पर पीएचडी करथिले डॉक्टर जणे सी कहले कहले भाई एटा तुमे तो आसो तुम स्टडी कर मु ठीक अच्छी पचारि कौन प्रोब्लेम होती प्रोब्लेम शुणी आश्चर्य हम पिलाटी कहूँ कथा कि क्लीयर होनी स्लरिंग हो चलुची उठी पार्टी चलुची किंतु माने भल कि चली पारनी सपलिंग गेट थरी थरी थर थरी जाऊँगी धरिकी कौन तार प्रोब्लेम कौन से जहाँ देखा खाइला गोटे छोट सापटे चल जाऊला सापटे इवनिंग रे धरदेला दली पाटे पकईदेला फिरदेला झिटीपिटी असरपा बेंग जहाँ धरला पकईला पाटे खाइला तमें सब शुणिले आहरी स्टोरी भी आश्चर्य हम एटा मुझे देखी निजे एवं बहुत कैसे मुझे भी माने आई एम गॉन थ्रू सो मेनी केसेस इन डिफरेंट visits to different hospital, different restricted homes, different counseling centers देखी सब भाव एटी जो प्लेट होची कौन कर तुम कौन कर तुम आज इंटरनी तुम मन को आसो ये हूँ कहीं व्हाट इज द इंटेलिजेंस लेवल तुम आई को टेस्ट कर इंटेलिजेंस कति मापिव ताको केबे हैला नॉर्मल होइछि कि पर होइछि ड्यू टू सम ड्रग इफेक्ट हो पारे बाप माँ औषध खाई कौन बुल माँ खाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि नॉर्मल होइथिबो कि आफ्टर प्रेगनेंसी कि जन्म पर कौन यदि माने क्षीर खाऊ अवस्था कौन माँ खाई कि पिलाटा कौन निजे किसी रोग कौन रोग कौन इनफेक्टेड हो तो केस हिस्ट्री नब तेणु एमती गोटे एमती गुड़े डिटेल नईकरी तुम गोटे कनक्लूजन कर यार या जो या बोधे भल कि कर आई को टे भल थी कौन प्रोग्राम दब रिहाबिलिटेशन प्रोग्राम दब कि कौन कर पढ़ापढ़ी व्यवस्था कर आई को कम थी तो अगेन यू हैव टू गिव ए डिफरेंट व्यू बुझ कि नहीं तेणु इंटर्नशिप टा 3 मंथ करिया दरकार कि प्रॉपर वे रे केते मंथ होबा दरकार सर तुम इंटर्नशिप टा तुम मिनिमम 2 ना 3 मंथ्स अच्छी देखो 240 से hours. एजेंसी कहबो 240 hours. 240 आवर्स टी 240 Sir, hours. sir, it is written 240 hours. That means 1 month. 1 मंथ ना तुम एजेंसी कहबो Sir, 240 hours. Like. तुम 240 आवर्स जो कहूछो तुम Sir, it से is written in the internship book here. अरे सुनो तुम इंटर्नशिप तुम एजेंसी कहबो तुम 240 आवर्स से कहूनो जोट के हमें जाऊ जो कि सेठी से कहउचंदी कि 3 मंथ करिया पई किंतु सुनो 1 कहू मंथ तुमको करिया पई का सुनो आज्ञा सुनो सुन कहूछु 240 आवर कहूछो तुम डेली करनो ना तार छुट्टी प्रोग्राम अच्छी तुम सब दिन आला करेनि
तुमको को अल्टरनेटिव कहे कि को संडे क्लोज कहे कि कौन से कहे तेणु तुम्हें एमती कला बेलू तुम से मसे 2 मास 3 मास पलैब डिपेंडिंग ऑन देम ସାର୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ डेली ଟୁ तुम्हें करुच तुम डेली जाऊच करने नो हॉलिडे नो संडे जाऊच हॉलिडे जाऊच डेली जाऊच विदाउट दे आर नॉट अफेक्टेड ताल तुम 240 करुच तू सेमती हुए एक्चुअली यू आर डिपेंडिंग ऑन देम तुम एजेंसी कह के दिन जाऊच के दिन जीव तुम्हें ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ କହ ଟୁ ସୁଦୀପ ଫୋର୍ଟି କଣ କହୁଛୁ ସାର୍ ଯୋଉ 240 ଆୱାର୍ସ ଯୋଉଟା ପର ଡେ ତ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ନା ସେ ପର ଡେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲୁ ସେଇଟାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଯେତିକି ଦିନ 240 ଆୱାର ସେତିକି ଯେତିକି ହଁ ସେ ଯେତିକି ହେଇପାରିଲ ଯେତିକି ଦିନ ସବୁଦିନ ତ 24 ଦେଇପାରିବନି ତେଣୁ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟା ତୁମେ ଦେଲ ପର ଡେ ହିସାବ କରିକି ସେ କହିବେ ଏତିକି ଦିନ ଏତିକି ତୁମେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତମ 240 ଯୋଉ କହୁଛ ମିନିମମ୍ ତାକୁ ଯୋଉ କହୁଛ ওটা କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ତାକୁ ସେ ଏଜେନ୍ସି କହିବ ତମେ ଏଜେନ୍ସି ଗଲା ପରେ ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଯିବ ସେ କ'ଣ କହିବ ସାର୍ ସେମାନେ ଏଜେନ୍ସି କହୁଛନ୍ତି କି 3 ମନ୍ଥ କରିବାଟା ପସିବଲ ହବ କାରଣ 1 ମନ୍ଥରେ କିଛି ବି ଶିଖିବା ପାଇଁକା କିଛି ପାଇପାରିବନି ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ବି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବନି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତମେ 3 ମନ୍ଥ କରିବାଟା କମ୍ପଲସରୀ ନାଇଁ କମ୍ପଲସରି କହିବେନି ସେ ତମ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମର ସାର୍ ସବୁ 3 ସେଟା ମନ୍ଥ ସେ କଲେ କହୁଛନ୍ତି କି ଶିଖିପାରିବ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁକା କିଛି ଲାଭ ହବନି ସେଥିପାଇଁ 3 ମନ୍ଥ କରିବା ଦରକାର ତମ ଲାଭ ହବନି କ'ଣ ସିଏ କହିବେ ତମକୁ ସେ ଆଡଭାଇସ୍ କଲେ ନା ଆଉ ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ମାସକରେ କରିଦେଇ ପାରିବି ଆଇ ଏମ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ମି ମାସେ କରିବି ୟୁ ଟେଷ୍ଟ ମି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ ନା ଦେ ଅଲ୍ସୋ ଗିଭ୍ ମାର୍କ ସେ ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି 3 ମାସ କଲେ ତୁମେ ଶିଖିବ କିଛି ବୋଲି ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ମାନେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବେଳେ 5 ଦିନ ଚାକିରି 15 ଦିନ ଚାକିରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ପାଉଛି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ତୁମର ଆଜିକାଲି ମତେ କହୁଥିଲ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟରରେ ଦଉନାହାନ୍ତି କେତେ ସେଣ୍ଟରରେ ପରମିଶନ ତା କାରଣ ହଉଛି ପିଲା ଶିଖୁନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ଗେଟିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟୁ ମନି ଅର୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ସହର କହି ପୁଛି କରିପାରୁଛି ସବୁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମତେ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଆଲାଉଇଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ ତମେ ବି କହୁଥିଲ ଯୋଉ ତମ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ କହୁଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ 240 ଆୱାର୍ସ ତାର ମିନିମମ୍ ଯେ ସେ କେତେ ଦିନ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କହିବେ ତାପରେ ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଜଷ୍ଟ ନେଗୋସିଏଟ୍ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୋର 3 ମାସ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ 2 ମାସରେ କରିଦେବି କି ମାସେ କରିଦେବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍ କର ଅର୍ଡିନାଲି ସେ 3 ମାସ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ବିକଜ ଅଫ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ୟୋର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଖାଲି ତ ଇଏ କଲେନି ତୁମେ କରିବ ଶିଖିବ ପୁଣି ତମେ କରିବ ତମେ ଶିଖିଲ ମନେକର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାଉନସିଲିଂ ଶିଖିଲ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଶିଖୁଛ ସେ କହିବେ ତମେ ଶିଖିଲ ମାସେ ତମେ କର ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ୟୁର proficiency how efficient you have become they want to know ତାହେଲେ ତୁମର ତ ପୁଣି ସେଟା ବଢ଼ିଗଲା ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ହେଲା ତାପରେ ତୁମର ଯୋଉ ଆସିଗଲା ତୁମର ତୁମେ କେମିତି ଯୋଉ କେସ୍ ନବ ସେଇଟାକୁ ତ ମୁଁ କହିବି ଡିଟେଲ ନମ୍ବର 1 ତୁମକୁ କହିଛି ମୁଁ ତୁମର କେତେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଫର୍ଡ ହେଇକି ଆସୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଡାକ୍ତର କହିପାରନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ତୁମେ ଦେଖାଅ କାଉନସିଲରକୁ ଦେଖାଅ କି ଡାକ୍ତର କହିପାରନ୍ତି ତୁମେ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଗଲ ସେ କହିପାରନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖାଅ ତୁମେ ତାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଦେଖାଅ କି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ କୋଉଠି ହେଉଛି ସେ ଦେଖିକିରି ଆସ ବା ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲେ ତମ ଘରେ କିଏ କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ସେଠିକି ତମକୁ ନେଇକି ଆସିପାରନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ସେଠିକି ଗୋଟେ କେସ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଯୋଉ କେସ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଏଜେନ୍ସି ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେଠିକି ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ରେଫର୍ଡ ହେଇକି ଆସେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ୟୁ ଏନକ୍ୱାର ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ଆସୁଛି କେତେ କେସ୍ ସେଠି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେନ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଆନ୍ ଆଇଡିଆ about the work being done there ତାପରେ ତୁମେ 10ଟି କେସ୍ ତୁମେ ନେଲ
ତାଙ୍କର ମାନେ ସଜେସନ୍ ନେଇକିରି ତୁମେ ୟୁ ଟୁକ୍ 10 cases, এই 10 cases ନେଇକିରି ତାର ତୁମେ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଲ ମିନିମମ୍। এই ଯେଉଁ କେସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତୁମେ ନେଉଛ 10ଟି କେସ୍ ନେଉଛ, so for that 10 cases you do some, you take the interview and you take the case histories. That is called initial interview, where you take the case history. That is called initial interview, and then you go for MSE, mental status examination. So after you just get this, after initial interview and after MSE, then you get a clue to diagnosis. So after the diagnosis is made, then only you can go for intervention. Intervention ହେଇପାରେ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରେ, ବା ଏନି ଥେରାପେଟିକ୍ ସଜେସନ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ତୁମର এইটা হচ্ছে আগে তুমি করব ডায়াগনোসিস, যদি তোমার প্রথমে ইনিশিয়াল ইন্টারভিউ, and then also you go for MSc, mental status examination, right? So here এই যে তুমি নেব ইন্টারভিউ, মানে ইনিশিয়াল ইন্টারভিউ, তার একটা প্রফর্মা রয়েছে। In the initial interview you have to collect details of informations, or the information in detail about the client, and the information you can take in a systematic way, that's in an order, and these informations you have to take very carefully. For example, suppose you are taking a case history of a person, or you are going to do initial interview with one case. 10টি কেস তুমি নেব, these 10 cases are identified, suggested by the agency. Either the agency can suggest you, or you can, by applying some tests, you can know who are the people suffering. Then also you can get the list. So suppose the agency suggested 10 names, that these are the persons, you take the case history, and you are going to do the initial interview. That is, you are going to collect the case history. How will you do? First to make the registration number. তার সেই দিন তাকে প্রথমে আরম্ভ কল, so you register this as case number 1. Then you write the address, সে কোউঠু আসছি, then the name, then the age, then the gender. কারণ বহুত প্রকার যে প্রোবলেম হুয়ে এটা এজ ওরিয়েন্টেড, কেতে প্রোবলেম হুয়ে জেন্ডর ওরিয়েন্টেড। দেন এডুকেশনাল ক্ୱାଲିଫିକେସନ୍, সে পাঠ কম পড়িছি। তারপরে যে বয়স্ক লোক হচ্ছে সে একটা অকুপেশন, জব করছে যদি কু জব করছি, এবং জব করছে যদি হোয়াট ইজ দ্য ইনকম, এবং সে যদি আডল্ট বাহা হয়েছে কি নাই, যদি বাহা হয়েছি হোয়াট ইজ হিজ ম্যারিটাল স্ট্যাটস, কেবে বাহা হলা, তা স্ত্রী তাকে জব করছে কি নাই, তা স্ত্রী କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ କି ନୁହେଁ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାର କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଏଜରେ,
दैट इज मैरिटल स्टेटस। आमर सब आगे थिला कौन सब स्वामी माने साधारणतः स्त्री मान बड़ थे सब मिनिमम 2 वर्ष डिफरेंस रहा कथा। आम किंतु आइडियली 5 years डिफरेंस रखुलु। 5 years रोला डिफरेंस मिनिमम हजबैंड वाइफ भितर किंतु मिनिमम 2 वर्ष रहा कथा कहीं स्त्री लोक मैंने झील मैंने पुओ मान अपेक्षा 2 years मेंटली एडवांस्ड। तेणु 2 वर्ष बड़ होते पुओटा तेणु पुओ झील मान दे आर इज ए बालान्सड मेंटल लेवल। तेणु मिनिमम 2 वर्ष पुओटा बड़ रोला बड़ रहा कथा एवं आमर 5-6 वर्ष डिफरेन्स होता बेले बेले आहरी पुणा कथा गले मुझे देखिए आमर पेरेंट्स मान भितर 12 वर्ष 13 वर्ष डिफरेन्स सब थाए। तेणु आमर जो मैरिज मैटर चॉइस थिला हजबैंड वाज एल्डर और लिटिल मोर ओल्डर देन दी वाइफ। एबे किंतु कौन आनी एबे वाइफ माने बेले बेले बड़ हजबैंड माने सान। बुझ के नहीं यदि केसेस देख पड़ो काली मुझे देखिली जड़े जड़े प्रोफेसर कथा शुणुली मु वाइफ हजबैंड 9 वर्ष बड़ मु शुणी आश्चर्य गली। तो ना सी यदि बाहा मैटर स्टाटस तुम मतलब बयस डिफरेन्स कौन बड़ किए से दिहागर कौन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन लव मैरिज ना अरेंज मैरिज इश्यूज कौन किड्स कौन सो ऑल दीज थिंग्स दैट कम्स इन योर मैरिटल स्टेटस। स्टेइंग विथ पेरेंट्स रोच कौट तुम्हें तुम मैंने पेसेंट तो पचार तुम्हें रोच कौटी रोच माने मन कर गोटे झीटा को झीटार गोटे प्रोब्लेम है लेडी गोटे तार प्रोब्लेम है तो पचार तुम्हें वेयर यू स्टे विथ योर पेरेंट्स ना विथ योर स्पाउस बापा माँ पे रोचु ना हजबैंड पे रोचु पुणी यदि हाउ मेनी तो सिबलिंग अच्छी कि नहीं सिबलिंग मैंने बुझ कि नहीं सिबलिंग्स अरे सिबलिंग बुझ सर ब्रदर और सिस्टर एक्जाक्टली तमें घरे एकुटिया ना तुम भाई भौणी अच्छा किए से जज अच्छा के जन बेले आम गोटे पढ़ा हुए सिबलिंग राइवलरी भाई 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 भौणी भर बेले माने रही जाए राइवलरी रहे एकुटिया पुणी जॉइंट फैमिली टे रहे कोऑपरेशन एकुटिया न्यूक्लियर फैमिली आहरी के जिन सोशल प्रोब्लेम हुए तेणु तुम सिबलिंग अच्छी कि नहीं अच्छा हाउ मेनी तार पुणी तुम यदि अच्छी सिबलिंग तुम पेसेंट तुम्हें नब तुम्हें रिपोर्ट नब व्हाट इज योर पोजिशन इन द फैमिली तुम सब एल्डेस्ट मिडिल ना यंगेस्ट देखो एल्डेस्ट फैमिली एल्डेस्ट मेंबर तुम जो बस तुम्हें पुओ झील सब बस ये तो फैमिली बड़ सब तुम भर किए बड़ पुओ कि बड़ झील बिहेवियर सान झील सान पुओ अलग हो कारण बड़ पुओ बड़ झील मैंने सहनशीलता बेसी बेसी सहे बापा कथ भावे मोर फैमिली कंसर्न सान पे मैंने स्मार्टर देन दी एल्डर बॉयज एल्डर गर्ल्स और से नॉट ओनली स्मार्टर दे आर आल्सो मोर डिमांडिंग कौन फिल कर नहीं सब
ତମେ ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ଘରେ ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ଝିଅ କି ବଡ଼ ସାନ ପୁଅ ସାନ ଝିଅ ସବୁ ଥିବ। ତମେ ତମର ନିଜ କଥା ଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ? नो रिपोर्ट। ତମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ? ଆର୍ ୟୁ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚିଲଡ୍ରେନ୍? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁ କହୁନ? ଏମିତି ଘରେ ହୁଏନି? ବଡ଼ ପୁଅ ବଡ଼ ଝିଅ, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଫରକ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ହୁଏନି? ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। এইটা এসব ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ, କହୁନୁ ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ତ ଲେଖିବ। ସିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ହାଉ ମେନି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ପୋଜିସନ୍? You are the eldest or the youngest or the middle one? ପୁଣି ପଚାରିବ, ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ବାର୍ଥ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ନିଅନ୍ତି। ତମେ କହିପାରିବନି ତମ ପାଇଁ ବାପା ମା ଆସିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇପାରିବ ତମ ବିଷୟରେ ବାର୍ଥ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜନ୍ମବେଳର ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇଛ? ମାଆକୁ ପଚାରିବ ତମ ଏଇ ଚାଇଲ୍ଡଟି ଜନ୍ମ ତ ହେଇଛି କେମିତି, ସିଜେରିଆନ୍ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି, ପିଲାବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତମେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ପଢ଼େଇଥିଲ, ତମେ ପିଲାବେଳେ କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ, ତମେ କେମିତି ଡ୍ୟୁରିଂ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲ, ତମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ଜନ୍ମ ପରେ ୱିନିଂ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ଦିନ ଖାଇଥିଲା, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଅଲସୋ ଡିଟେଲ୍ସ। ପୁଣି ବି କହିପାର ତୁମେ এই ପିଲାଟି ଆସି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ, ତାକୁ ବି ପଚାରି ପାରିବ ତମ ପରିବାରରେ କାହାର କିଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି? Is any of your family have any mental disorder ଥିଲା କି ନାହିଁ? ପୁଣି ପଚାରି ପାରିବ any in your family had any physical disorder? ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର ତ ପଚାରିଲ, ପୁଣି ଫିଜିକାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କି? ଫିଜିକାଲ ଡିଜର୍ଡର ତମେ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ତମେ ନିଜେ କହିପାରେ ନା? you see the present ସାର୍ is now reporting about him, the present, or the person accompanying him is an informant. ସେ ଇନଫର୍ମ କରୁଛି, ସେ ଅଛି ଜଣାଇ ତମ ତା ଇଲନେସ୍ ଉପରେ। maybe the accompanying person, maybe the father, maybe the mother, or maybe a friend, or maybe a brother or sister. Then who is accompanying, who has brought you to the center? And you are asking, ତାକୁ ପଚାରୁଛ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କି ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପଚାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯାର। So you can ask the client directly, or you can ask the person who has brought him, the companion. So ଏଠି ଲେଖିବ ତୁମେ, ତା ଦେହରେ ଲେଖିବ ସେଇ ହେଡ଼ିଂରେ presenting complaints, say headre, because you are narrating about the order, narrating about the feelings of the patient. For example, we are starting with date of onset of the illness, or date of beginning, or you can say the first attack. What is the date of the first attack? ये जो फर्स्ट अटैक तुम्हारे हेला केमिति हेला, ता पूर्वरु कौन होइतिला? ये जो अटैक जो हेइची, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंटिंग, आई मीन कौन हेला पर कॉन्सिक्वेंटली अटैक हेला, और यू कैन से व्हाट इज द प्रिसीडिंग फैक्टर। बेबल देखछो, बेबले एटा हस्बैंड वाइफ मोर हुए, मु तो मोर फील करछि।
ମୁଁ ଜୋର ରାଗିଗଲି ପାଟି କରିଦେଲି ମୋ ଭାଇ କହିବ ମୋତେ ମୋର ଆଜା ଫାଜା ଲାଗିଲାଣି ଆଜମା ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି କେଉଁ ହଜବାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ପାଟି ରହିଲେ ଇଏ କହନ୍ତି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏଇସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ହୁଏ ସବୁ ଏଇଟା ପ୍ରେସିପିଟେଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବୁଝିଲେଣି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଗୋଟେ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଦି ଅନସେଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଟାକ୍ ବୁଝିଲ ତା କାରଣ ଥିବ ଅନ୍ୟ ଥିବ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିପିଟେଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ହେଇଗଲେ which precipitates which immediately brings into the problem behavior तो तुमर ठीक पचा गला तुमर फर्स्ट अटैक केबे हेतिला फर्स्ट अटैक तो अटैक पूर्व कौन हेतिला व्हाट वाज योर कंडीशन बिफोर द अटैक दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर व्हाट ब्रॉट यू टू दिस लेवल कौन हेलारू एटा हेला मगर देह थरुची कौन थरला देह थरुची भय लगुच माने पार्टी सुखी जाऊँगी गोटे किसी है गोटे मगर कौन पूर्व तुम कौन ना मु मनकर मो क्लास रूम सार पाखे सार पचारे क्वेश्चन मुझे ठिया एमती है ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर गोटे मैं तुम्हारा जो है जो जिनसा पूर्व कौन है व्हाट प्रेसिपिटेटेड दिस व्हाट कॉज दिस वाज लेड टू दिस तेणु ये इलनेसटा है प्रथम केबे है एवं पूर्व कौन होता कौन पाई एटा है ये जो इलनेसटा है ड्यूरेशन केते समय पे है हाउ लॉन्ग दिस इलनेस कंटिन्यूड पुणे जो इलनेस ऑनसेट ऑफ द इलनेस इंटेंसिटी कौन वो तो ऑन द स्केल ऑफ 10 मापि पारिबो केते है बहुत जोर है ना अल्प टिके टिके है the severity or intensity you felt how much it is इलनेस है केबे है कौन पाई है कहा बोली भावुच क्या पर है कौन कर हठात हो गला कौन कर हठात तुम एमती आरंभ होगा ये प्रेसिपिटेटिंग एवं केते समय लास्टिंग कला इंटेंसिटी ए ड्यूरेशन के समय ड्यूरेशन एवं केते अफेक्ट कला केते जोर रे इंटेंसिटी तापरे ट्रीटमेंट तुम दिगला कि नहीं नहीं कि नहीं तुम रोग से शुणु आम ट्रीटमेंट ने कि नहीं यदि येस कला सपोज यू गॉट वेल at any time through treatment थरे भल होला परे पुणी आउ थे पुणी है कि आउ थे रिलैप्स कला कि भल होला परे आउ थे पुणी है कि रिलैप्स कला कि नहीं रिलैप्स कला जदि एटा कंटिन्यू कला बा पुणी भल होगा कि ट्रीटमेंट रे एमती केथर रिलैप्स होइछि केथर भल होइछि केथर पुणी रिलैप्स करछि केथर ट्रीटमेंट तुम रिलैप्स कला परे तुम्हें आउ ट्रीटमेंट कौन अलग नहीं कि बा से ट्रीटमेंट तुम्हें केथर नेलणी तो मुझे ट्रीटमेंट को बार बार ना कौन इफेक्ट होची बा अन्य ट्रीटमेंट नहीं इफेक्ट कौन पाइल व्हाट आर द इफेक्ट है तापर आसो देख मुझे तुमको कहली ता ऊपर सब देख दिखला इनफॉरमेशन
तार रोग जो होती रोग केबे है कौन है सब देख टिपिल कौ प्रकार सिम्पटम तार कंप्लेंट कौन केबेठू है तार सीवियरिटी तार ड्यूरेशन देखिल से ट्रिटमेंट नहीं कि नहीं नेला पुणी आउ कि नहीं रिलैप्स नेल कि केथार होती कौन कर ट्रिटमेंट बदल कि नहीं कौन तार रिजल्ट पाई देख नाउ आई कम टू जो इलनेसटा है in what way this illness is causing inconvenience to you तुम पे ये जो प्रॉब्लम्स कौन कर से लोकर प्रॉब्लम इलनेस था कि भी वन इज डूइंग फाइन इज मैनेजिंग हिज ओन थिंग तुम बेले मुंड बिंधुची कि पेट मोड़ी हो कि ठंडा हो सम इलनेस इज देयर बट शी आर मैनेजिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होची नर्वस लगुची कि भारी होते वेरी माने इमोशनली यू गेट वेरी टायर्ड और वेरी अपसेट बट स्टिल यू आर नॉट ब्रेकिंग यू आर मैनेजिंग ऑल्सो तुम तो पता गला यदि तुम एमती प्रॉब्लम है इलनेस है प्रॉब्लम है दिस इलनेस इज कॉजिंग what type of inconvenience for you तुम पे कौन प्रॉब्लम करुचे इलनेसटा गोटे पिला पचार तोर जो प्रॉब्लम तार है माँ को पचार कि पचार पिलाटा को तोर एमती है जो प्रॉब्लम तू स्कूल छाड़ी पलाऊँ कि ना स्कूल बसु तो नर्वस लगे तो देह थरला पार्टी सुखीगला ये मुंड बिंधिला ये प्रोब्लेम कहूँ सी तो एत तू छाड़ी स्कूल पलू ना स्कूल बसलु कॉलेज पिला पढ़ुची तोर एमती है सब डिड यू लीव टू कॉलेज और यू कंटिन्यू टू योर कॉलेज तेणु से जमी कम कर अडल्टे सी चाकरी वर्क छाड़ी घर छुट्टी रहा कि इट प्रोसीड ऑन लीव तेणु तुमको पचार इन व्हाट वे द इलनेस हैज कॉज्ड इनकन्वीनियंस फॉर यू whether did you take leave from school, from college or from workplace. Could you be able to carry routine works or not? Did you depend on others for your well-being or not? तो निज काम तो निजर रूटीन काम करने तो अन्य मानक निभर कलु कि यू डिपेंड ऑन अदर्स यस और नो तू चाहिए कि टू लाई डाउन एंड टेक रेस्ट डिड यू लाइक टू टेक रेस्ट डिड यू लाइक टू लाई डाउन डिड यू लाइक नॉट टू डू एनीथिंग यू वांटेड जस्ट टू कीप क्वाइट नॉट टू डू एनीथिंग or any other thing you wanted to know or you wanted to do. So detail you are asking and recording. Also, apart from collecting all such information from the client, maybe child, maybe adolescent, or maybe adult, or maybe old person, theoretically significant person. So apart from getting all these informations, you are now going to get some informations from other members from the family, or friends, or teachers. For example, you are interviewing the family members. Their viewpoint also in this regard, you are going to note it. For example, in what ways the illness of the client causing inconvenience to them, how the family members are affected.
what the family members want to do for him, or what they expect from him, or they want, what type of help they want for him. So all these things are to be recorded in detail. This helps you towards a reliable diagnosis. Then another part I will tell you, that is MSc mental status examination. That is also very relevant for a diagnostic efficiency. So now मुझे कहली मुझे तुम बुझी तुमको बुझल कि नहीं भागी तापर देन आई प्रोसीड टू MSc. सो बर्तमान मुझे सब तुम कहली 20 जिनस कहले तुम्हें निजे कलेक्ट कर निजे जापर जे यू आर नाउ गेटिंग all the first hand informations about the patient or client, which can help you to form an idea about the person. So now let me discuss any point to repeat or any doubt. I'm going to give you 4-5 minutes for that. If you like, I can again go for MSc, or if you don't like, we can go for other discussions also, other matters. So now tell me if you have any doubt to ask me. So tell me, बसनी हो किसी make the time utilized. किसी पचार ना होती मुझे MSc पढ़ी ना आज MSc शुणव ना MSc शुणवनी आज माइंड पूरा जाम पैक हो गलानी. सर MSc विषय टिके कहतु बेसी सर MSc विषय टिके कहतु. अच्छा जहाँ मु कहली सब एडा सब एवरीबॉडी फॉलोड मु तो MSc कहबी एबे कहबी ना टिके तुम टाइम नब टिके पचार कौन डाउट फट थी. सुजीत, Yes, sir. do you like to ask anything or clear? Yes, sir. Anything, if you like, you can ask me. Then anybody like that? Suraj is somebody? Suraj? Suraj? I am seeing a name Suraj Yes, here. sir. Yes, Who is sir. Suraj? You are from which place? Sir, Bhubaneswar I am placed, but now, sir, I am transferred to Delhi, sir. So I am attending this class from Delhi, sir. You are a Odia, non-Odia? I am Odia, sir. Achha, right. You are based in Bhubaneswar or you are? I was based in Bhubaneswar, sir. I state government re thili, sir, deputation re. To ebe moro. Ebe kouti? I am, sir, in Delhi, sir. I Ministry of Commerce re achi, sir. Oh, good. Good. ତମେ ସବୁ ଶୁଣିଲ ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବସିଥିଲ? Yes, sir. ठीक है, sir. मझिरे sir sir डाके देखले तो मझिरे पढ़ी थी, sir. नहले पूरा सुनुथली, sir. ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଗୁଡ୍. Yes. ତମର ସୁରଜ ଦୂରରେ ରହୁଛ, ମୁଁ Sir. ତମ ଫୋନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋର ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଆଉଥରେ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେଇଯିବ. Sir, sir. वो नवनीत पाटिल और kindly, देवना sir, बहुत ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଚି, sir.
काइंडली सर थोड़े डाकी देबे सर मु लिखि देउछि सर मोर नंबरटा होची 98610 सर 98610 32210 210 थैंक यू सर सर मते पचार देले मु तुमको गोटा बुझे देबी सर माने आसी परनो रह समझ बुझे देबी सर 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 थैंक यू सर मो नाटा होची डॉक्टर सर। सदाशिव महापात्र यस सर सर अच्छा टिपी से कर दो मते फोन कर देले एनी टाइम फोन कर परिबो नो सर। इनहिबिशन सर सर टू क्लैरिफाई योर डाउट सर थैंक यू आउ सब के असले प्रथम देखली मु चंपामणि लाइक दैट और चंपा लिखा है CHMP एक कैसे the first name I see CHMP who is he or she सर चंपावती बास्के सर चंपावती बास्के सर कोर्ट में आसो सर रायरमपुर ओ गुड रायरमपुर वेरी गुड तुम तो काली आसला आज आसो आज्ञा सर तुम जो आसपारन पुणी कौन कर सब एनी मो नंबर देली तुम टीपी फोन नंबर टा आज्ञा सर मुझे फोन नंबर देली शुणी पार आज्ञा सर तुम फोन नंबर टीपी तो डाउट मैं पचार दे पार आज्ञा सर मो फोन नंबर तुम पाखे अच्छी सर मोर फोन नंबर तुम पाखे अच्छी ना सर मुझे कहली लिखि दियो 98610 सर 98610 32210 32210 जो मैंने आसी पार सबुदिन जदि डाउट किसी रोचे मत पचारिकी फोन में क्लियर कर नब गुड शुभश्री आर यू फाइन यस सर वेरी गुड सुरभि आउ जड़े किए अच्छा ना को मुझे देखिपारूनी आउ जड़े नेक्स्ट किए अच्छा मु ना देखिपारूनी हु इज द अदर पर्सन सर हु इज द सोनू अदर लिप्सा मैम पार्टिसिपेंट कैसे सोनू लिप्सा मैम सोनू लिप्सा अच्छा ता ना देखिपारूनी सोनू लिप्सा तुमको तो बोधे तुम तो आगु थिलो आज आसो ना काली आसलो नहीं मु आसली फास्ट रू आसी तो राइट गुड हाँ एबे तुम समझ बोधे बुझी पार्छ यदि मुझे तुमको MSc अंगे कहूँ मुझे ना कहबी ना टाइम नेबी कौन पचार कौन किसी सूरज सो हैव यू एनी डाउट अबाउट व्हाट आई टोल्ड अबाउट दिस before MSc going to MSc I want to know I made the initial interview sir at present sir I am not having any doubt sir but in right the course जदि सर किसी डाउट हो सर मु आपन को सर कंसल्ट करिवि अच्छा ठीक अच्छे सर मु तुम समझ केस हिस्ट्री तुम कह इनिशियल इंटरव्यू तुम कह सारे सर सर बर्तमान मु आई विल प्रोसीड टू MSc सर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन सर तुम आरंभ कही जो मिनी जो इनिशियल इंटरव्यू आउ केस हिस्ट्री देन द MSc ये दिना आम नौ मेनली फॉर डायग्नोस्टिक एफिशिएंसी आम जो से नौ तेनाली रोगटा जानला आम विल गो फॉर इंटरवेंशन ट्रिटमेंट इंटरवेंशन जो कहे तो ट्रिटमेंट प्रोग्राम इंटरवेंशन कहुए कौन मेडिसिन दिज्व कि कौन थेरापी दिज्व चिंता करवा तो बर्तमान आम जो आउ गोटे पार्ट MSc रहा दैट इज मोस्टली फॉर द डायग्नोसिस प्रोग्राम एंड दिस MSc as we know is called mental status examination. So we asked many things to collect information about the client. We are taking the information from the client as well as from the parents also. Parents, informants, or the companion
who is accompanying him. At the same time, suppose you are going to collect information from the client, you are asking questions and the client is giving you reply. At the same time, when you collect information, you are also getting some other clues, other evidences about his condition, about the problem, from his talk, from his word, from his language, from his face, from his eyes, from the body language. So, the body language even speaks about his sufferings. କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଥିବେ ସେମାନେ କହିଲା ବେଳେ ତମକୁ ମୁହଁ ଆଖିକି ଆଖି ଚାହିଁବେନି, ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥିବେ, ମୁହଁ ଟେକିବେନି, ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରିବେ, କଥା କହିଲା ବେଳେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କହିବେନି, ବୁଲେଇ ବାଲେଇ କହିବେ ବା ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। କେତେ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଗୋଡ଼ ଖାଲି ହଲଉଥିବେ, ହାତ ହଲଉଥିବେ, ଆଖି ସେପଟେ ଏପଟେ ନାଚୁଥିବ, ତାଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଭାବ ଥିବ। ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବେ, ତମକୁ ସିଏ ପଚାରିବେ ଗୋଟେ କ'ଣ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସଫଲିଂ ଗେଟ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯିବେନି, ଏମିତି ବୁଲି ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ହଲି ହଲି ଯାଉଥିବେ ସବୁ, ସଫଲିଂ ଗେଟ୍। और कहला बेले स्लोली कहते जो शुणी पार कहते आखि आईज आखि देखा रागी चाहूे तुमको लुकिंग टुवर्ड्स यू मे बी समथिंग अनयूजुअल बेले बेले से इमोशन ब्रेक कर कांदी पकाती इमोशनली ब्लॉक भी कर उठी पड़ती उठिक पलिया बाहर पड़ती एमती गुड़ाए जिन तुम मार्क कर तक तू मार्क जो करुच यू आर गोइंग टू गेट एन इम्प्रेशन गेट एन आइडिया अबाउट द पेशेंट्स मेंटल स्टेटस व्हाट इज द मेंटल कंडीशन व्हाट इज द मेंटल स्टेटस So the mental status, as you say, is an assessment of patient's level of cognitive ability, appearance, emotional mood, speech and thought patterns at the time of our interaction or evaluation. So now you see the assessment of cognitive ability. Cognitive ability means anything knowledge related. Any knowledge related, cognitive. His memory, his learning ability, his memory, his perception, his attention, his thinking, thought process, ये सब cognitive ability. तो मैं कहूँ से बुझी पार्छ कि नहीं कहते धरी पार्छ फॉलो कर पार्छ कि नहीं cognitive ability. So through MSc you know his cognitive ability. And also the appearance, I told you how he looks like.
how it appears to you, appearance. ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ମୁହଁ କେମିତି କେମିତି ଆଖି କେମିତି ତଳାଟି ବସିଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ମାଇଲିଂ କି ଗ୍ରେଭ୍, looking at you or looking at something else, giving eye contact or not. This is the appearance. What is the appearance? What is the emotional mood? ରାଗିକିରି ବସିଛି, କାନ୍ଦି ପକଉଛି, କି ଆପଣ କରୁଛି, କି ତମକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଳ କରି, କି ଜୋରରେ କହୁଛି, କି ବାଡ଼ଉଛି ଟେବୁଲଟାକୁ କହିଲା ବେଳେ, emotional mood. And speech. ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ହେଲେ ସ୍ଲୋଲି କହୁଛି, ତୁମେ ଶୁଣିପାରିବନି, ତା କହିଲା ବେଳେ ଗିଳି ପକଉଛି ଶବ୍ଦକୁ। ତାର ଭଏସ୍ର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କ'ଣ, ଜୋରରେ କହୁଛି କି ସ୍ଲୋଲି କହୁଛି, ଶୁଣିପାରୁଛ କି ତୁମେ ନାହିଁ, ତୁମେ ଶୁଣିପାରିଲା ଭଳି କହୁଛି କି ନାହିଁ, ତାର ସ୍ପିଚ୍। ଏବଂ ଏ ସ୍ପିଚ୍ରେ ସ୍ଲରିଂ, ଗିଳି ପକଉଛି, କଥା ଗିଳିଯିବ, ସ୍ଲରିଂ ହବ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ, ବାରମ୍ବାର କହୁଥିବ କ'ଣ କହିଲୁ, ଆଉ ଥରେ କହ, ତା କହ, ଷ୍ଟଟରିଂ ସ୍ଲୋରିଂ ହେଉଛି ସବୁ, କହିଲା ବେଳକୁ କ୍ଲିୟର ହେଉଥିବ। And the clarity in speech is now indicating. If the adverse thing, naturally for the speech also you can know. Again, thought pattern. ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି କ'ଣ, ତୁମେ କହୁଛ ଗୋଟେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଲିଂ କହିକିରି, ତମେ ବସିଛି ଭାବୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଥଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମର ଆସୁଛି MSCରେ। So MSc broadly gives an idea in the first hand about the client. You are collecting information through initial interview. But here by watching, by interacting, by watching, you are also getting informations which complement to you or complement to your initial interview, or which helps to have a view, taking the initial interview into consideration. So MSc is very important. So while you are taking MSc, you should see that the client is sitting with you. Better he's alone with you, so that you are having, suppose in a group actually, there may be other factors which may influence his behavior, and also your assessment may also be affected. So the patient or the client to which you are going to interview it's better that you both are there one to one, sitting somewhere, and you are asking questions. At the same time, you are noting the facial changes, his appearance, or when coming to you, you are observing how he walks, how much is responsive, avoiding or responding. Suppose they are asking some questions about parents or friends, avoiding. You are asking the boy, so the boy is a client. I mean, the problem is come. He has come with some problems.
You're asking, tell me who is your best friend. You may say, I don't have any friend. You may say like this. So like this, the response also. So here, sometimes the body temperature also not in the on record, not in the book, but sometimes some reports say that in discussion that also varies because he's going to have this nervousness or that is a physiological change in the body also occurs. The client also, because sometimes very cooperative. Whatever you ask, they give the response quickly. So you have to write that whether it's cooperative or not cooperative, obedient or not obedient, to the point or not to the point. That also you have to, because of your observation over him, you are getting all these inputs and you have to note it down. So all such inputs, all such bits of informations that contribute towards a diagnostic conclusion, as good as important. It is as good as important. Like your initial interview. In his initial interview, you get some information, and here by seeing him, you also get information, both are complementing. So, after initial interview, when you take the MSc findings and the initial interview that are collected, all you have to go through sincerely. Then only you can be more confident of making a diagnostic conclusion. So, I hope we are nearing the session end. को टाइम ହେଇଗଲାଣି ନା ଅଛି ଟାଇମ୍ ଆହୁରି? ଆରେ ଟାଇମ୍ ସରିଲାଣି ନା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆହୁରି? ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି। 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସେତିକି ଆଉ ଆଗେଇବିନି, କାଲିକି ପୁଣି ଦେଖିବା। କାଲି ତ ଅଛି ବୋଧେ ନା 10ରେ? କାଲି ଅଛି ନା? ସାର୍ କାଲି କାଲି ଅଛି। ଅଛି ସାର୍। ହଁ କାଲି ଅଛି କାଲି ଦେଖିବା। ଆଜି ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି MSc କହିଲି, କଣ ପଚାରେ ଦିଅ, ଏଇ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ଡିସ୍କସ୍। ତାପରେ କାଲି ପୁଣି ମୁଁ କହିବି ତମକୁ, ଆଉ ଏଇ MSc ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆହୁରି କହିବି, ମଡେଲ ଦେଖେଇବି, ମଡେଲ କହିବି। ତମେ ମତେ କହ ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ତୁମେ ଯୋଉ ତମକୁ କହିଲି ମୁଁ, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି କାହିଁକି ତୁମେ କ୍ଲିୟର ହବ ବୋଲି। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ତୁମେ ଇଂଲିଶ ତୁମେ ବହିରେ ପଢିଦବ, ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି ତୁମେ ପଢିଦବ ଇଂଲିଶରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହବ। ଅଧିକାର ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳି ଦିଏ ମୋର। ହୋପଫୁଲି କ୍ଲିୟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ହୋପଫୁଲି। କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି ତ? ଆରେ କାହାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉନି ତ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ? ଅଲଗା ନାଇଁ କ୍ୟାଚିଂ ସାର୍। ଏଭରିବଡି? ନାଇଁ ସାର୍, ହେଉନି ସାର୍। ଗୁଡ୍। ତେଣୁ ତୁମର ଯୋଉ MSc କହିଲି, MSc ରେ କିଛି ପଚାର। ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟିଂ ଗେଟ୍ କହିଲି ମୁଁ। ଗେଟ୍ ମାନେ ହାଉ ଇଜ୍ ମୁଭିଂ, ଇଟ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ।
The walking how does you walk? Shuffling মানে হলি হলি ଯିବ দেখুন তুমি ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ନେପାଳୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ସବୁବେଳେ ଚାଲନ୍ତିନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଲେ ହଲି ହଲି ଯାଆନ୍ତି ବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଗୁଖା ଫୁଖା ସବୁ ଆମର ସବୁ ଦେଖିଛି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତି ବା ଆମର ଯୋଉ ମଙ୍ଗୋଲଏଡ୍ସ ଜାଣିଥିବ କି ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାଟେଗୋରୀର ରିଟାର୍ଡେଡ୍ ତାର ୱାକ୍ ଗୁଡ଼ା ସଫଲିଂ ମାନେ ହଲି ହଲି କରି ତୁମର ଗେଟ୍ କେମିତି ହାଉ ଡଜ୍ ୟୁ ୱାକ୍ ସେ ଚାଲୁଛି କେମିତି ବସୁଛି କେମିତି ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଆଇଜ୍ ଓପନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତୁମର MSc ତାର ଟିକ୍ସ ହାବିଟ୍ ଥିବ ଟିକ୍ସ ସମଝ ତ କହିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଉଠେଉଥିବ କି ହାତ ଗୋଟେ ଜୋରେ ହଲୁଥିବ ଜୋରେ ବା ହାତ ଏମିତି ବୋଲେ ବାଡ଼ି ଟକ୍ ଟକ୍ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବ ଏମିତି କରୁଥିବ ଟିକ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ everything recording so in MSc you are recording all these gestures postures so that art to his body language so everything you are going to we are noticing and recording କଣ ଯଦି ପଚାର କିଛି नो डाउट सूरज कहब पचार सर गोटे जनरलाइज्ड क्वेश्चन अछि सर हाँ कह कह सर जेतेबेले सर गोटे पेशेंट रो इंटरव्यू नउथिबे जदी तार सर डेल्यूजन थिबो सर केमती जानिबे सर कि से सत्य कहउछि ना मिछ कहउछि सर सुनो डेल्यूजन हेले लोकर लुक रो पर जीवो से चाहूथिबो अस्तव चाहूथिबो गोटे कांथर गोटे कणକୁ चाहूथिबो बारंबार डेल्यूजन हेले बेबेले तांको लागे ଗୋଟେ ଅଛି ପର୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ ରିଲିଜନ ମାନେ ତାକୁ ଲାଗେ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡେଲିଜନ ଅଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡିଓର ଡେଲିଜନ ପର୍ସିକ୍ୟୁସନ ଅଛି ସବୁ ତାକୁ ସେ ଲାଗେ ଯେ ମତେ କିଏ କହୁଛି କି ଏମିତି କର ବୋଲି ମତେ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଚାହୁଁଥିବ ତମକୁ ତ ଶୁଣୁଥିବ ଚାହୁଁଥିବ ଆଡି ଚାହୁଁଥିବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ଯାଉଥିବ କାନଟାକୁ ବୁଲେଉଥିବ ଗୋଟେ କଣ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁ ବଡିର ପୋସ୍ଚୁରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଜାଣିଯିବ ତାର ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଡେଲୁସିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଜାଣିପାରିଲ सर सर ତେଣୁ ତାର ଡେଲୁଜନର ଯୋଉ ସିମ୍ପଟମ से केस रे सर बॉडी लैंग्वेज टा बेसी इंपोर्टेंट हे जाउछि ना सर ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଁ ସେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତମକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MSc ରେ କାମ କରେ ତମେ MSc ରେ ତମେ ତାକୁ ବେଶୀ ନେଇକିରି ଆନାଲାଇଜ କର माने टाइम सर से हेलानी जहां वर्ड्स कहउछि ता पे कि हमें बॉडी लैंग्वेज ऊपर बेसी स्ट्रेस देबो सर से हाँ ତା ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଜାଣୁଛ କେମିତି ସେ ବସୁଛି କେମିତି ଚାହୁଁଛି କେମିତି କହୁଛି କେମିତି ମୁଭ ବଡି କରୁଛି ତା ଆଖି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ସୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ରେଲିଭେଣ୍ଟ ଫର ୟୁ यस सर ଆଜି ସେଠିକି ଏତିକି ଆଜି ହେଇଥାଉ ପୁଣି କାଲି ଦେଖିବା यस सर ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ थैंक यू सर ହେଲା ରଖିଲି ମୁଁ यस सर मेट ଆଉ सर କିଏ ପଚାର ରଖିଲି ଚାହୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବନଜା ସୋଲଲିପ ସାକ୍ କିଏ କଣ କହିବ କିଛି ମାନେ ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସର୍ ହଉ Yes, ଥ୍ୟାଙ୍କ sir. ୟୁ ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ